वालेकुम सलाम। अच्छा, ये गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो फ्रॉड हुआ है, इसके अंदर आपके कितने पैसे थे? हमारे जब हमने लिया था उस वक्त 8 करोड़ था, तो अब उस हिसाब से करें ना जरा साहब, अब 16 करोड़ बनता है। ये कितना अर्सा हो गया फ्रॉड? ये बस दो फ्रॉड हुए हुए तो साल होने वाला है, लेकिन हमने जब खरीदा था उस वक्त से जब अगर हिसाब लगाएं तो 2 साल हो गए। ये फ्रॉड करने वाले कौन हैं? ये अरसलान साहब ही हैं, उन्हीं से खरीदा था हमने। मेरी बहन बेवा बहन है, उसका माल था, 3 बच्चों का माल था। अच्छा, अरसलान से जी खरीदा जी था। अरसलान। अब वो अरसलान किधर है? अब फिर क्या पता, कहते हैं वो बंद है तो पता नहीं, अब कुछ खास बताते ही नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, आईबी का नाम ले रहे हैं आप? आई भी मुझे तो इतना नहीं खास, इंटेलिजेंस ब्यूरो। मुझे इतना नहीं पता। मेरी वो बहन है जो हमें लाई है साथ, मेरी बहन बेवा अच्छा, क्या मुतालबा है अब आपका? बस हमें हमारा हक दे दे, जो हमारी रकम लगी है वो वापस दे दें। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, मुनाफा नहीं दे सकते, हमारे जो लगे हैं वो हमारी रकम वापस कर दें। बहुत है आपके 8 करोड़। 8 करोड़ रुपए ये किसने किया है? अरसलान हमीद। अरसलान कौन है ये? बस ये डीलर ही है, ये इन्होंने हम गरीबों का, यतीमों का उन्होंने माल खाया है, उन्होंने फ्रॉड किया है हमें। गरीबों का क्या, ये वैसे उनकी तरफ से प्लाट मिला था या आपने 8 करोड़ रुपए के लिए? हमने खरीदा था, शॉप्स ली थी हमने, शॉप्स ली थी हमने, उसके बाद इन्होंने फिर हमें। लेकिन गरीब बंदा तो 8 करोड़ की शॉप नहीं ले सकता ना इतनी। नहीं, 3 शॉप्स हमने लिए और 3 शॉप्स हैं, गरीब तो नहीं थे, गरीब होते तो हम उधर लेते, हम तो गरीब मैं बात करती हूँ, मेरी बहन बेवा है, वो कराची होती है, उन्होंने अपना होटल बेच कर वहाँ से यहाँ पर इन्होंने 3 दुकानें और 1 फ्लैट खरीदा। ये कितने का फ्लैट था? दुकान फ्लैट और दुकानें जो है ना, देखें तकरीबन उन्होंने कंपनसेट किया था हमारे साथ। 8 करोड़ हमारा था, 4 करोड़ उन्होंने हमें दिया था, लेकिन 4 करोड़ में हमने इन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, 3 करोड़ का एक फ्लैट था और शॉप्स थी बाकी 3 शॉप्स थी। मेरी सिस्टर है कराची। अरसलान कौन है? ये गुलबर्ग ग्रीन के ओनर है? ये ओनर नहीं है, ये सोसाइटी, ये जो यासीन आर्केड है ना, ये इसके ओनर है। अच्छा, आईबी का बड़ा नाम ले रहे हैं यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो का। हाँ, इसमें है, सुना है हमने कि इनका इसमें है कुछ। एज सच हम क्लियरली तो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि इनका भी कुछ है इसमें। जी, हम लोगों ने कोरोना के मुतासरीन है, कोरोना की वजह से अपने ज़ाती घर बेच के तो हमने यहाँ इन्वेस्ट की कि चलिए, उन्होंने हमें ये कहा कि हम 1% देंगे। हमने लालच नहीं की, लालच करते तो हम बैंक में पैसे जमा कराते जहाँ 15% मिलता है। हमने तो अल्लाह के हुक्म से दुकान और फ्लैट खरीदा जिसका उन्होंने 1% देने का वादा किया। सिर्फ 2 महीने 2 दफ़ा उन्होंने हमें दिया है, उसके बाद से वो गायब हो गया है। और ये आईबी वालों के अंडर है गुलबर्ग ग्रीन। आईबी वाले जो है उसकी बैक पर थे, उसके सहारे उसने इतने लंबे फ्रॉड किए। अरसलान अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से वो बहुत, मेरी उनसे बहुत पुरजोर, चीफ जस्टिस से मेरी पुरजोर अपील है। हमारे पास अब इतने नहीं है कि हम लंबे चौड़े वकील करें सियासतदानों की तरह कि फ्रॉड के पैसे जमा करके और वकील कर लें। हमारा कोई सहारा नहीं है। प्लीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब हमारा सोमोटो एक्शन ले, हमें हमारा हक दिलवाए। हमने कोई नाजायज़ काम नहीं किया, हमने भीख भी नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने जो हमने जायज़ पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है वो हमें अंडर है गुलबर्ग इंतज़ामिया। आपको नहीं पता? आईबी के अंडर है, आईबी के सर पर ही अरसलान ने इतना बड़ा काम किया। अरसलान अकेला कुछ नहीं है, अरसलान कुछ नहीं है। आईबी वाले बेईमान हो गए हैं। उन्होंने जितना पैसा जमा किया है, मैं उनसे कहती हूँ कि वो उतनी लंबी अपनी जिंदगियां भी कर लें ताकि वो इस्तेमाल तो करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सरकारी इदारा है, उनके मेरा ख्याल है, हमें इतना नहीं पता, लेकिन उसके अंडर ये गुलबर्ग है सारा। आईबी वालों के अंडर है गुलबर्ग। आईबी के या रिटायर्ड या हाजिर सर्विस उसके मुलाजम हैं जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, वो सब मिले हुए हैं। और आप वो इतना पैसा जमा करके जिंदगियां इतनी बढ़ा लेंगे अपनी कि वो इस्तेमाल कर सके। मेरी वजीर आज़म से और चीफ जस्टिस से अपील है, बस खुदा के बाद, अल्लाह के बाद वो हमारा सहारा है, वो हमारे लिए ज़रूर कुछ करे। घर के आगे जाकर हम बैठेंगे और वहीं बैठे रहेंगे। शायद सर्दी से कुछ बच्चे मर जाएं, शायद सर्दी से कुछ बुजुर्ग मर जाएं, लेकिन मेरे अफेक्टी जो ये इस हद तक जा चुके हैं कि अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाने को तैयार हैं, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम बड़े घर की दहलीज पर अपनी जान दें।
شاید یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے شجاعت اللہ قریشی اور گلبرگ کی انتظامیہ نے مجھے ایک میسج دیا ہے، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، اس ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے یا ہماری باز پوچھ کر سکتا ہے۔ یہ سارے ادارے میں جتنے بااثر لوگ ہیں بقول ان کے، ہم نے ان کو کانا کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میرے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر بددیانت لوگ ہوں گے، لیکن میری ملک کی تمام اداروں میں الحمدللہ غیرت مند ماؤں کے بیٹے، مسلمان کی گود میں پلے ہوئے لوگ، کلمہ پڑھنے والے حق گو اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ صرف سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، اور یہ جو بدماشیاں ہے یہ کھل کر مافیا بن کر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ ہماری آج جدوجہد کی ابتدا ہے۔ ہم لوگ اگلا جو ہمارا جلسہ یا جلوس ہوگا، احتجاج ہوگا، وہ 10 جنوری ڈی چوک اسی 2 بجے ہوگا، اور اس 2 بجے کے اس میں انشاءاللہ آپ کو ہزاروں کے حساب سے لوگ ملیں گے، کیونکہ اب یہ جدوجہد آگے سے آگے پھیلتی چلی جائے گی۔ کچھ بھی رہ تو نہیں، کوئی سوال ہو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جی سر۔ یہ کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اعجاز خان صاحب ہیں، وہ یا ان کے دائیں بائیں وہ جو کھڑے لوگ ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کے ریئل اسٹیٹ اسلام آباد کے الیکشن میں ان کی ایسوسیشن ایک نئی بنی ہے، کیا وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کے مفادات وہ بھی صاحب آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے یا میرے چند ساتھیوں پہ کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کاز لے کر چل رہے ہیں۔ میں آج اس پاکستان کے انتہائی محترم پریس کے سامنے ایک اعلان کرتا ہوں، گلبرگ کی انتظامیہ کے جتنے لوگ ہیں وہ، اور میں اور میری کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں کہ وہ بددیانت کرپٹ، اور انہوں نے گلبرگ سے مال نہیں بنایا 2 نمبر سے، اور ہم بھی قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی ذاتی مفاد ناجائز موت اور میری ذات کے لیے 1 پیسے کا الزام اگر یہ ثابت کرتے ہیں، جو سزا پورے صحافی برادری دے گی میں وہ سزا برداشت کروں گا۔ رہی بات اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ کی، دیکھیں جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں وہاں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ بدقسمتی سے اسلام آباد میں پہلی مرتبہ غلط فہمیوں کا بہت انبار ہے۔ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چند دنوں میں ہم اسلام آباد کے مسائل ختم کر دیں گے، اور اگلی مرتبہ پورے اسلام آباد کی کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کوئی اسی اور دوست کا سوال؟ اور کوئی سوال؟ اعجاز صاحب سر، یہ ارسلان کی بیل کسی طریقے سے ہمیں روکنا ہوگی، اس کے لیے کوئی لایا عمل ہے؟ سر وہ ہم کر لیں گے، وہ ہم کر لیں گے۔ کوئی صافی دوست سوال کوئی؟